हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ मंगल ना आज हूँ बुधवार सॉरी आज हूँ बुधवार एंड काली गोटे दिन गला आम नख कटाकटी अच्छी एंड फाइनाल टी पूजा पूजा हेल्ले भल लगे केमती गोटे अजब अजब टाइप लगुच। तो फास्ट तो मुझे बेणी को खोलि पूरा कालठू मत लगुच मुझे जस्ट टेन्थ फेन्थ सरची एमती तो देखिले लोक मत से हिं कहे बट मुझे जो बाली यात्रा जाइए हाँ गोटे कथा सेयार करा बुझे एथर जो मुझे बाली यात्रा जाइए जड़े मत देखी ସେଇଟା ସେ ଦେଖିକି ମେ ବି ବୋଧେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଅଲଗା ଦେଖାହେଉଛି ରିଅଲ୍ରେ ଅଲଗା ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଛି। ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖୁଛ ମୋତେ ସିନା ସେଇଠି କହିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିବ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଆସିକି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ମାନେ ମୋର ହଁ ଖୁସି ହେବି କି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଛ ବଟ୍ ସେ ସେଠି କହିବାର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଠି କହିବାର ଖୁସି ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ କି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ Q&A କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପଚାରନ୍ତୁ ନା କି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିକି କିଛି କିଛି କଥାଟା ଥାଏ ନା ତ ସେମିତି ତ ଅବିକା ହଁ ଏଇ 3-4 दिन माने शुक्रवार शनिवार पर्यंत मो भिडियो गुड़ा टिके क्लिप गुड़ा मे भी छोट छोट आसीपे पारे किसी ग्यारंटी नहीं बड़ भी आसीपे कहीं फास्ट कथा तो भाई ना माने मो भाई जी जहाँ सहित मुझे सब भिडियो बनाए आपने भी देखी सी जाइए मामू घर को एंड सी थे कौन मत नेटा विचारा सी दिए सत कथा कहवाक गले एंड सी हेल्प करे बोली कि टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड भी करें तो सी ना एंड मोर तो सेमती पूरा एकदम अनलिमिटेड नेट नुह जो मुझे पूरा एकदम बहुत सारा बड़ वीडियो करके अपलोड करें जी मोर हो पार मुझे ही करी बट मुझे कंटिन्यू ही पकेबी तो ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ବାକି ଅବିକା ଆସିଛି ବିଛଣା ଉଠେଇବାକୁ ତ କାମ ସାରେ ଦେନ୍ ଦିନ ସାରା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। तो ये मुझे ब्रेकफास्ट बनवाई और ब्रेकफास्ट बनवाई मुझे काटी नहीं कोबी आलू किछिटा धनिया पत्र आ दीटा कटा टमेटो तो यहाँ मुझे कोबी कषा फसा बनईबिनी बस एमती नॉर्मल टिके झोल टाइप बनईबी जोटा कि आम रुटी देकी खाइबू जेजेमा मोर तो ये बसई देती अलरेडी हवापाई। तो ये मोर ब्रेकफास्ट रेडी होता सिंगड़ा टाइप जोटा आपण मैंने इडली देखुं एक्चुअली से पणसर पत्र ही बनाई तो तरकारी कलर देखिए आपण मैंने बिल्कुल भावेनि तरकारीटा केमती कौन है कहीं लाइट इफेक्ट ही सेमती मोर तरकारी कलर बहुत टाइम आसे वीडियो एंड ये फ्लिपकार्ट गोटे पार्सल आसिक पहुँची यार अनबॉक्सिंग मुझे अलरेडी ही करदे कहीं मोर गोटे सांगटा वीडियो कॉल तो मुझे ही काढ़ी देखई देती तो ता भीतर ही मुझे गोटे कलर मगेली जोटा कि जीन्स कलर थिला जोटा कि जदि आपणकर जीन्स कलर बहुत लाइट थी या किसी भी होता आप डार्क करेंगे तो यहाँ मुझे मगेली तो यहाँ मुझे पर खोलिकी यार केमती कौन यूज तो सीटा पर जानी बाकी अबिका फिलहाल देखीदेली जहाँ मगेली से ठीक ठाक आसिक पहुँची ना आपण मैंने देखु एमती जदि मु 6-7टा मारिदेवी कि एमाने मत सॉरी एमाने जदि 6-7टा मत खाइबे माने मु डेंगू रे आक्रांतित तो हेबिनी तो कौन मु बढ़िया ओडिया कहे से मुझे जानची आपन टी खाली इनको देखंतु एमान जो एते भद्र देखाउछन असलियत रे एमाने भद्र नुहंती एमिति कामुडचंती ए देखन तांको दाग एठी गलानी मोर कौन कहब भलरे तो तुम मैंने उड़ब तुम मानक आम कहीं मारिया जीवु ना से मैंने आसिक आमर रक्त चूसवे सेतेबेले जेहेतु मु व्यस्त रे तो मुझे भलसे किसी खोलिकी देखनी माने फर्मूला कौन तार केमती कौन दिखाई केमती कौन यूज तो सन्ध्या फांकार बसती तो भाविली टे काढ़ी देखी दिए तो ये दीटा कलर दिखाई जोटार ब्लैक कलर जोटा देखुं से माने पैकेट भितर सेटार एक्चुअली कलर थिला एंड तापर जोटा गोटे दिखाई सेटा गोटे तार माने लिक्विड टाइप दिखाई जोटा कि माने एकदम सेट होकर रहिबो कलरटा तो यार यूजटा मु अलरेडी यूट्यूब रे देखी देइछि एंड गोटे देइथिले माने हाथ रे पिंधिबा पई तार ग्लोव्स टाइप रो जोटा कि आपणकर हाथ माने डायरेक्ट हाथ रे आपण माने यूज करिवेनी इफेक्ट किछि भी हेई पारे माने ता देह पई किछि भी रिएक्शन देई पारे तो एटा ही बाकी एतिकी ही थिला तार यूजटा कला परे मु निहाती भाबरे आपण मानक सहित शेयर करिवि केमती कोन पडिछि। तो आम अबिका जाऊँ मार्केट किसी कम कौन जाऊँ कौन नहीं से तो मुझे वीडियो जदि भी बनइली देखी कहीं मार्केट में मत वीडियो बनने को बहुत ज़्यादा लाज लगे तो चलते अभी मार्केट जावा देन कथबार्ता। मार्केट जीवु माने प्रथम काम तो माँकर थाए परिबा नबारे आउ परिबार तो अभिका रेट केमती कौन अच्छी मत तो बिल्कुल आइडिया ना एमती भी मुझे आने के पनीपरिया बट माँ जब भी किसी कहती यहाँ नहीं आ सेटा नहीं आ दरकार थाए सेटा ही जे आने बट अबिका सजना छुई मार्केट रे बिल्कुल मिलूनी तो ताकू खोजिया ये माँकर मोर आसुटे मार्केट बट एठी भी किसी नथिला आ जहाँ भी किसी थिला ताकू अल्प किछिटा नहीं कि आम घर को आसलु
जोटा आशा करिकी जाइଥିଲି ସେଇଟା ତ ମିଳିଲାନି। ଦେନ୍ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା। ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପନିର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଲୁ ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ପନିର ବହୁତ ज़्यादा ପସନ୍ଦ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛି ଏଠି ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସୋ ମୁଁ ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି କି ଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି, ପୁଣି ଖାଇବି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି। କ'ଣ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ହିଁ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ହିଁ ବସିନି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବସିନି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ଖାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହୁଏନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବଟ୍ କେମିତି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖେଇବି ପରେ, ଟିକେ ପରେ ଦେଖେଇବି। ମେ ବି ରାତି ଡିନର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସେ, ତାପରେ ଭାବିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ଦେଖେଇବି ୟା କାଲି ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଅବିକା ପାଇଁ ଫିଲହାଲ ମୋତେ ତ ଆଜି ଡିନର୍ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ପିଠା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ରୁଟି ହେବ ମାଆ ବନେଇଦେବେ, ତରକାରୀ ବି ମାଆ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଯିବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ, ଖାଇକି ପେଟେ ଆସିକି ଶୋଇବି। ସୋ ଗାଇସ୍, ମୋର ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ କପ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବାକୁ। ମାନେ ଲଗାତାର ବୋଧେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି କପ୍ ସିରପ୍ ଖାଉଛି। ନା କାଶ କମ୍ ହେଉଛି ନା ମୋ ଥଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ୁଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ସେଇଟା ମୋ ଗୁଣ ଦୋଷରେ, ଛାଡ଼, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଆଉ ରହିଲା କି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କା ଘର। ସେଇଟା ଅବିକା ମୋର ଚାଲିଛି। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ବସୁଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ। ଏଟା ହେଇଗଲା, ସେଟା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ଆସିବି, ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରିଦେବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ଛାଡ଼, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଯାଉଛି କପ୍ ସିରପ୍ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ଶୋଇବି କ'ଣ, ପୁଣି ଅବିକା ଅଧଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ ଚଲା ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ କାମ। ଦେଖିକି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଶୀଘ୍ର। କାଲି ବି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି 10ଟା 10:30 ଭିତରେ, 10:30 ଭିତରେ। ଆଉ ଅବିକା ପୁଣି ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଖରାପ ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି। 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ମଝିରେ ଠିକ୍ 10ଟା ବାଜିଲେ ନିଦ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଅବିକା ପୁଣି ଟାଇମ୍ର ବେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ପହରଦିନ ନଖ କଟାକଟି, ଶୀଘ୍ର ଉଠି କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ କାଲି ବି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।